Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Zaire 47. Pagbukas sa Palarong Pambansa 2024, gilagway sa Cebu City PNP nga hapsay ug malinawon. Mga karaan ug tradisyonal nga duwa sa nasod gisaw-an sa mga delegado sa Palarong Pambansa. Resolusyon nga nagtugot ni Mayor Cortez sa pagsulod sa kontrata sa pagtukod sa government center gisupak. Dulan to nga sa bilyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas na sakmit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Zaire 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihulagway nga malinawon og hapsayra ang pag-abli sa Palarong Pambansa 2024. Hugot nga seguridad ang ilang gipatuman subay na usab sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala makatala ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo ug bisan unsa nga krimen atol sa pagbukas sa Palarong Pambansa 2024 nga kitambungan sa Gibanabana. 20,000 ka mga tao apil na nini ang kapin sa 13,000 ka mga delegado. Gisugdan ang pagbukas sa palaro pinagi sa usa ka parada gikan sa Dalan B. Rodriguez paingon sa Cebu City Sports Center. Gipakatap sa kadalanan sa Cebu City Police Office ang kapin sa 400 ka mga pulis, sundalo, barangay tanod, Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ug ubang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga luwas aga mga atleta gikan sa dalang rehiyon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa CCPO nga nagtinabangay ang tanan aron makabot ang kahapsay kalinaw atol sa pagsugod sa Palarong Pambansa. Tanan jud nagtinabangay para mapahigayon katong opening nato sa Palaro 2024 nga malinawon. So again, on behalf of our City Director, Police Colonel Ernio Bidalugdong, mapasalamaton gayud kami sa pagsabot sa atong komunidad labi na katong nag-oras ng mga pagsugod ng mga alas 12 nga medyo naagi mga na-experience nga mga congestion. Nangayag pasensya si Rafter sa publiko tungod kay doon mga karsada sa uptown area ang gipangsaradaan gikan sa alas 12 sa udto hangtod nga natapos ang karihukan sa sports center di nakahatag ni kahasol sa mga manakayay. Hugot nga seguridad ang gipatuman usab sa kapulisan o sa Presidential Security Group sa ganghaan sa sports center tungod sa presensya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo'y pinasidunggang dinapit. At tungod ini, dunay daghan nga mga tao ang wala makasulod sa venue. Gawa sa Presidente, doon na pa'y lain nga mga bisita nga naa sa sulod sa venue nga gihatagan sa hugot nga seguridad sa kapulisan. Like gahapon, syempre medyo stringent ang atong security because we have a lot of BVIPs who came in. But again, lahi pod ang setup nato puhon sa closing. So lahi pod ang setup nato sa ato ang closing puhon nga nana po tay deployment ni ana. But again, that will also depend on the adjustment sa atong mga aktibidades puhon sa closing. Sugod sa pagpangabot sa mga atleta o mga delegado nito nakalabang simana gikan sa laing-laing rehiyon, wala pa makadawat og reklamo sa Rafter nga doon na biktima sa krimen sa nagtagstag sa mga biliting area na nagpasabot lang nga luwas ang tanan. Arnold Bustamante, CCTN. Maayong panag-uban nga labaw pa sa paugnat sa kusog nahimong awhag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa nagpadayong Palarong Pambansa 2024.
Apan ang mga wala na nambong nga opisyal sa opening ceremonies, adunay tagsa-tagsa nilang mga lakaw. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Idinideklara ko ang pagbubukas ng palarong pambansa sa taong ito. Mabuhay ang palarong pambansa 2024. Mabuhay kayong mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Subay sa pagbukas sa palarong pambansa 2024, gipainumduman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kamaynungdanon sa panaghiusa pinaagi sa sports. Siyang speech kagahapon, giatagan niya og gibug-aton ang maayong panag-uban og panaghigalaay kon sportsmanship bisan pa man og magkaatbang sa mga duwa. Beyond sports ang tema sa palarong pambansa ning tuiga sa host venue nga dakbayan sa Sugbo o mga silingang lugar. Auhag niya sa dulan 13,000 ka mga delegado gikan sa 19 ka mga competing regions ug teams nga ipatigbabaw ang maayong gawi sa matag duwa sama na lang sa disiplina sa kaugalingon, kadasig hangtod na sa pagpaningkamot aron makalampos sa kompetisyon. It is your moment to shine. Participate actively in your events. Play with pride, tenacity, play with integrity. Show the Filipinos' indomitable character, our graciousness in defeat, and our magnanimity in victory. In this way, you will bring pride to the schools and regions that you represent. Gawa sa maayong pag-abi-abi ug pagpangandam gikan sa Sugbo alang sa dakong sporting event, mas na-excite ug nalipay ang presidente sa mga first time sa palarong pambansa, sama na lang sa esports, dance sports ug uban pa. Gikalipay ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang paghangot ni Marcos Jr. sa malampuson ug mabulokong opening ceremonies bisan pa man sa hulga sa panahon. We really pulled it off, pero dili ko that is not my victory alone. That is the victory of everybody else who have contributed to the success of kaning atong palaro, and that includes DepEd, number one, most especially ang DepEd. Kay kita host city ramata, but a lot of the legwork were done by DepEd. Of course, tanan mga City Hall employees who have really took part. Gawa sa acting mayor, present usab si Gobernador Gwen Garcia nga may nagpaila ni Marcos Jr. ug ubang mga mayor sa Cebu Tri-Cities. Apan, wa mitambong silang Vice President ug outgoing Education Sara Duterte ug suspended Mayor Michael Rama bisan sa kumpirmasyon nga naara sila sa opening. Nya ng panahuna, giduaw ni Duterte ang pipila ka mga atleta sa palarong pambansa nga nagpaalim pa sa Cebu City Medical Center ug dipasalig nga ila kining tabangan. Nagkanayon usab ang gibiling mensahe ni Rama nga kinahanglan ipadayon ang ilang damgo sa kinabuhi pinagi sa gisalmutang kalihukan sa palarong pambansa. Dungan kini sa paghangop o pag-congratulate sa mga nagpasiugda sa opening ceremonies diin wala niya gimension si Garcia. Nasayran nga pagkagabi nagtagbo ang duha alang sa usa ka panihapon sud sa usa ka hotel. Gian Navarro, CCTN News. Mga karaan o tradisyonal nga duwa sa nasod gisaw-an sa mga delegado sa palarong pambansa pinaagi sa palaro ng lahi. Samtang mayora ang kahimtang sa mga delegado sud sa ilang mga biliting quarters. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gisaw-an sa mga delegado ang mga naandang duwa kaniadto atol sa giandam nga palaro ng lahi isip kabahin sa mga kalihukan sa palarong pambansa 2024. Nahimong halapad nga playground ang palibot sa usa ka mall sa dakbayan sa Sugbo, diin gipangduwa ang mga traditional games sa nasud. Tinguha sa mong indigay mao ang pagpreserbar pa sa mga tradisyonal nga duwa sa mosunod pang henerasyon taliwala sa nagkabag-o na nga panahon. Sama na lang sa patentero, kadang ug tumbang preso, diin nahanglan ang pagtinabangay og maayong diskarte aron nga makadaog. Gikalipay sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo, pinanguluhan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang maong kalihukan, diin nabalik siya kadali sa pagkabatanon. That is why we are all here today, to have fun while reconnecting with our roots, and maybe for even some of us, reconnecting with our inner child among us. Gawas nga na-enjoy ang mga delegado, natagamtaman usab sa mga bisita ang mainitong paghangop gikan sa mga Sugboanon sulod sa giandam nilang billeting quarters. Bisan pa man sa mga natalang kakulian sa ubang lugar, nahimong hapsay ang kasamtangang pagpuyo dinhi sa Sugbo entero semana. Kami nito na-occupy na mo ganina pa mga spaces pa gyud. So maayo ang pag-abot namo dire, maayo po na pagkaatiman namo
for the Region 9 delegates. Kami sa TISA Elementary School, okay lang ang among ability area. Nagpasalamat kami sa principal o sa barangay council sa TISA. Tungod kay nag-abi-abi gyud sila, wala pa mikabot, nagpreparasyon nga gihimo. Gipang hinaot sa Department of Education nga magpadayon ang maayong atmosphere sa Sugbo human nagsugod ang mga kalihukan kagahapon. Gilauman nila ang mas mabulukon nga closing ceremonies sunod semana. So let us support the exhibition sports that are featured this year so that who knows they may be elevated into becoming demonstration sports in the coming Palarong Pambansa next year. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mandawi City Lone District Representative Emery Lollipop Uwano Dizon mihimakak nga ang iyang kampo ang nagpaluyo sa transfer ni City Treasurer Attorney Rigal Oliva. Ang sakop sa LGBT community sa Mandawi ang nagpanon sa iyang buhatan kaganinang buntag. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gidismiss ni Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon ang spekulasyon nga iyang kampo ang nagpaluyo sa transfer kang City Treasurer Attorney Rigal Oliva. Matod ni Dizon nga ang miyembro sa Kongreso kanunay gyud nga makadawat og request for endorsement. Endorsement. Kuban di kay na mo suod. Kuban suod. Mahatag man ni sa endorsement. Hindi masiguro necessary nga umuingon sila kanay endorsement kami nagdayon. Siya miingon nga usa ka career officer gilauman nga mosunod sa legal nga mando sa ilang labaw o kini dili talagsaon alang sa usa ka city treasurer nga ibalhin ngadto sa ubang lungsod o syudad. Si Oliva gikatakdang i-reassign sa Bureau of Local Government of Finance sa Navotas City sa National Capital Region. Siya nagserbisyo sa Mandawi sukad niadtong tuig 2008. Kaganinang buntag pipila ka sakop sa LGBT community sa Mandawi ang nagrally gikan sa Mandawi City Hall paingon na sa buhatan sa Congresswoman. Matud sa leader sa rally nga si Ligaya Sanrojo nga dili makatarungan ang pag-transfer kang Oliva, labihan nga permanent appointee man kini sa Mandawi. Matud ni Sanrojo nga dakong nahimong tabang si Oliva sa pagprotektar sa katungod sa mga LGBTQ sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakig-alayon ang kagamhanan sa lungsod sa Carmen sa mga ahensya sa gobyerno aron paghatag og hinabang ngadto sa mga namatyan sa kusog nga baha. Kini human nga napalgan patay ang 7 ka mga tawo human naanod sa kusog nga bulog sa tubig niadtong Lunes sa hapon. Gipasalamatan ni Mayor Carlo Villamor ang nasudnong kagamhanan sa pag-abag ngadto sa kanila human nga mipasalig usab si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ilang tabangan. Samtang giandam na sa LGU ang laing cash assistance nga ihatag ngadto sa kabanay sa mga namatyan. Moabot sa kagatos ka mga sakop sa local DRRMOs sa 5th District ug uban nga mga operatiba ang nagtinabangay aron ma-recover ang mga lawas sa mga silingang dapit nga lungsod. Musunod, resolusyon nga nagtugot ni Mayor Cortez sa pagsulod sa kontrata sa pagtukod sa Mandawi City Government Center, gisupak. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, oh, comforter.
ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, resolusyon nagtugot kang Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa pagsulod sa kontrata alang sa pagtukod sa government center gisupak sa pipila ka mga konsehal sa syudad. Apan napasar gihapon sa mayoriya sa konseho sa dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisupak sa pipila ka mga miyembro sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi ang resolusyon naghatag og otoridad kang Mayor Jonas Cortez sa pagsud og kontrata alang sa pagtukod sa multi-billion pesos nga Mandawi City Government Center. Ang resolusyon gisupak ni Konsehal ni Risa Son Ruiz, Attorney Joel Seno, Cesar Cabahog Jr. ug Andreo Owano Ikalina. Gipasabot ni Ruiz nga imbis molon og 3.5 billion siya nisugyot sa pagtukod sa Government Center pinaagi sa public-private partnership. Kaya naman yan ay propose sa sa public-private partnership. Kasi na nagtukod sa building, ang puhunan sa Mandawi, ang yuta. Kaya mamang gunagihimo ng campaign promise during the 2022 elections sa kampanya nga among criticize ang kisubing administration na nang mag-utang o 1.5 billion pagtukod ang government center. Unya in the long run, or gapit itong buhat, in fact, isaka pa ganing amount. Si Ruiz miingon nga ang mga Mandawihanon ang mubayad sa utang pinaagi sa ilang buhis o resulta sa pipila ka mga serbisyo nga dili mahatag. O na ang ato, kung doon nato yung panahon, doon yung patay
natong malamdagan ang mga naglingkod sa pamunuan na di lang ka mangutang kapadung ng Japonesa na tauhan ng pagbayad ni ini. Some services will be sacrificed sa mga CDSWD, social services, kaya bayad man nato sa nila itong bayadan every month or every year. Bisan pa sa pagsupag sa pipila ka mga konsehal, giaprobahan gihapon sa mayoriya sa mga sakop sa konseho ang resolusyon. Ang sangguniang panlungsod ni sagop usab sa legal opinion sa City Legal Office nga nagsuporta sa legalidad sa gisugit nga 2.4 billion nga government center o ubang infrastructure development. Base sa otoridad nga gihatag sa konseho kang Cortez, ang mayor mo pirma og kontrata sa WT Construction alang sa pagpatuman sa proyekto. Sud sa 35 ka buwan human madawat ang notice to proceed. Ang pagtukod sa government center gikatak ng sugdan karong Agosto dungan sa Charter Day celebration sa syudad. Si Mayor Jonas Cortez una nang niingon nga panahon na nga adunay bagong City Hall ang dakbayan alang sa mas maayong serbisyo sa mga mandawihanon. Sanglit nagkatag sa nagkadayang dapit ang mga buhatan karon sa dakbayan. Gawas sa government center itukod usab ang convention center, playground, parking building ug terminal. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 380 ka mga barangay tanod sa mainland barangay sa Lapu-Lapu City. Gipaubo sa capability building training karong adlaw. Nagtinguha kini nga matagan sila og kaalam silang obligasyon, ilabi na nga sagad kanila mga bag-ulang sa trabaho. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Pelerca. Gipaubos karong adlaw sa capability building training ang 380 ka mga barangay tanod gikan sa 19 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City kung diin upat kanila mga babay. Gipasiugdahan kini sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP ug sa pagpakig-alayon sa Department of Interior and Local Government kun DILG ug sa kapulisan sa Lapu-Lapu City. Matud sa pangulo sa CLOSAP nga si Gary Lau, kini mo'y unang training nga gipaygayon sukad sa paglingkod sa bagong opisyales sa barangay. Gani halos katunga sa mga partisipante mga bag-o lang sa maong trabaho. Sa maong training, gipasabot kanila ni City DILG Director Joe Napino ang Omnibus Policy on the Administration and Strengthening Capacities of Barangay Tanods as Agents of Peace and Development. Samtang gihatagan usab sila og kaalam sa mga kapulisan, kabahin sa basic human rights-based approach in barangay safekeeping, crime scene protection and preservation, ug basic arresting and handcuffing techniques. Suma pa nilaw nga mahinungdanon ang maong training para sa mga barangay tanod, ilabi na nga daghan ang mga bag-o aron nga mahatagan sila og kaalam sa ilang obligasyon aron matabangan ang mga kapulisan sa pagmintinar sa kahapsay sa dakbayan. Emphasize sa training kanina nga usag ilang role as peacekeepers, as first responder. So may lang i-respond panahon sa kung na ay ilang respondihan. Pwede basta manakop. Kung may ilang role, especially in checkpoint. Inaana ba? Ugmang adlaw ang 220 na usab ka mga barangay tanod gikan sa 11 ka mga barangay sa isla sa Olango ang ipaubos sa maong training. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Gisusi na sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga dokumento gikan sa mga kompanya nga gikalambigitan ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go. Na-recover sa ilang mga sakop ang 19 ka mga money vault sud sa usa ka resort sa Clark Freeport, Pampanga. Natultulan ang mga resibo, bank book ug uban pang mga dokumento na magpalig-on sa giingong nga kalambigitan ni Go sa illegal pugo operations. Matod sa PAOCC nga Executive Director Gilbert Cruz nga maggamit ang maong mga ebidensya aron kasuhan si Go o money laundering. Apil sa mga nasakmit mao ang mga dokumento gikan sa Chinese business partner ni Go kinsa gipangita na karon sa otoridad didto sa kauluhan. Arsobispo Jose Palma miduyog sa kabalaka sa mga obispo bahin sa inilugay sa West Philippine Sea ato sa plenary assembly sa CBCP. Panawagan nila sa tanan nga ipaagi sa hugot nga pag-ampo aron magmalungtaron ang kalinaw. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Mitambong si Cebu Archbishop Jose Palma sa plenary assembly sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP sa Bukidnon nimbag-uhay lang. Usa sa mga isyung gituki mao ang gidangatan sa West Philippine Sea diin. Init ang nimong panaglalis bahin sa nahimong pagpanag-iya.
Mato di Palma, nga gikabalak-an usab sa mga kaobispuhan kung musangput sa mas nagka-agresibong pagpanimaos ang China tungod sa mga alyansang gibuhat karon sa Pilipinas. Ilabi na nga mipadangat na sa interes ang mga kaalyadong nasod, sama na lang sa Japan ug Amerika aron panalipdan pa ang teritoryo sa nasod. We mentioned about political parties, we mentioned about the existing, of course, cultures in West Philippine Sea. So, all we were made aware was these are realities we have to face, and where do we stand? What can we do? Inusag din bag-uhay lang sa CBCP ang hiniusang pag-ampo alang sa malungtarong kalinaw sa teritoryo sa Pilipinas. Subay kini sa ilang gibug-aton nga ang pag-ampo maoy labing maayong hinagiban aron dili na musaka pa ang panaglalis sa gikabalak ang gira sa kadagatan. Nakita ni Palma nga mas epektibo ang pag-ampo inay nga kontrahon sa hingpit ang mga nangilog sa kadagatan sa nasod nga nasud sa Exclusive Economic Zone. Wala pa ino nasabutan sa mga kaobispuhan kung kinsa manggani kanila ang buot mga to sa West Philippine Sea aron ipanawagan og iampo ang kalinaw. We put our trust, of course, in the government, but on our part we put our trust more in the Lord because we do believe God could inspire people, and on our part we can do the best we can even in our own simple ways. Sama sa ubang mga opisyal sa nasod gipanghinaut ni Arsobispo Jose Palma ug ubang mga kaobispuan sa Pilipinas nga hinaut unta magpabiling kalmado ang hisgutanan bahin sa gilugang kadagatan sa West Philippine Sea. Dungan usab kini sa pag-ampo sa katawhang Pilipino nga unta dili mosangput sa kikabalak ang kagubot sud mismo sa teritoryo sa atong nasod. Gian Navarro, CCTN News. Bag-ong gablihan nga moderno nga steel plant sa lungsod sa Compostela makamugna og dugang 1,500 ka mga trabahante sa ilang dapit. Gipanginaot nila ni Presidente Bongbong Marcos o Gobernador Gwendolyn Garcia ang pagtubo na usab sa ekonomiya sa lalawigan tungod niini. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. 2, 1. Laumang makamugna og dugang kay gayunan sa trabaho ang bag-ong steel plant nga giablihan sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Compostela. Gipanguluan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbukas sa planta sa Steel Asia Manufacturing Corporation dinhi matang kini sa 2 ka ektaryang luna sa mong dapit. Sa kasamtangan, ana sa 300 ka mga local workers ang nagtrabaho sa mong kumpanya ug makahimo og 1 million tons sa asero aron gamiton sa pag-atop sa panimay ug ubang istruktura. State-of-the-art technology ang gigamit sa mong planta aron makahimo og maayong matang sa steel products. Pinaagi sa bag-ong planta, ana sa 1,500 ka mga trabaho ang nagpaabot sud sa komunidad ug laumang makahimo og hangtod 3 million tons sa asero lukop nasod. Maong gipasalamatan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga kadagkuan sa Steel Asia sa tinguhang pagpalambo pa sa ekonomiya sa lalawigan. But we cannot do this alone. We do not have the exclusive capacity to push this province, to push this island, and push this nation forward without the help of the private sector. Gitahasan ni Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry ug Department of Energy aron masulbad ang problema sa taas nga bayranan sa kuryente ug logistic costs sa mong industriya. Dugang pa nga kinahanglang ma-update pa ang Iron and Steel Roadmap sa nasod aron magpadayon ng industriya sa pagka-world class nga level. Giawag niya ang stakeholders nga kinahanglan mag-invest usab sa mga patigayon sa lokalidad aron mas madaghan pa ang supply chain gaps kung isugutan ang mga kagamitan sa construction o industrial work. I would like to temper, however, this celebration that we are enjoying today with an important note that the government and private sector has to do more to develop the industry further. At present, the Philippines is the only member state in ASEAN without its own integrated steel mill. Thus, there is limited production of certain steel products as the country still imports basic raw materials. Gian Navarro, CCTN News.
Gisusi sa Department of Education og ni Mandawi City Lone District Representative Emery Uwano Dizon ang luna sa itukod nga bag-ong tunghaan sa Kansaga area sa Barangay Paknaan. Nakita ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing III ang panginahanglanon sa dugang classroom subay sa nagkadaghang mga tinun-an sa public school. Gibutyag usab ni Kongresista Dizon nga usa kini sa iyang mga prioridad karong nagkadaghan usab ang mga namuyo sa Barangay Paknaan. Maong gihangop ni Densing ang nahimong lakang sa kongresista karong nagkagrabe na ang demand sa mga estudyante sama sa maayong lawak sa ringan. Ang itukod nga bagong school building anaa sa 12-story ang gitas-on ug kayang makaatiman og mas daghang tinun-an sulod sa 42 ka mga classrooms. Musunod, dulan tunga sa bilyon ka pesos nga balor sa drugas nasakbit sa PNP. Kanang guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Holy Spirit, Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan,
Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, dulaan sa tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas na sakmit sa PRO7 sa unom kabuan nga sakliyo ning tuiga. Kapin sa 2,000 usab ka mga drug personalities ang nangadakpan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot nga to sa 76 kilos nga shabu nga doon ay standard drug price nga 459,124,000 ang nasakmit sa Police Regional Office 7 sa unong kabuan nila nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kung sa Cleo. Gikan Enero hangtod sa Hunyo 2024 sa unong kabuan nga sa Cleo nakalusan sila og 2,385 ka mga anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa 2,757 ka mga drug personalities gawa sa methamphetamine hydrochloride kung shabu. Nakasakmit usab ang kapulisan sa Central Visayas og 5,505 gramos nga pinaugang marijuana nga doon ay balor nga 660,000 pesos, 639. Samtang sa nagapaghingusog sa kampanya sa illegal gambling, ang PRO7 nakalusad og 2,471 ka mga anti-illegal gambling operations nga misikop sa 4,461 ka mga sugarol ug pagka-embargo sa 471,879 pesos nga kwarta sa sugal. Wala usab magpauwahi ang ilang pagpaningkamot nga magkuha ang mga loose firearms, kining mga armas nga wala lisensya. Di nakahimo sila 1,642 ka mga operations. Sa mga operasyon nakakuha sila 1,786 ka mga armas sa lain-laing kalibre, 1,454 ka mga eksplosibo, 1,284 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas ug 314 ka mga tao ang nadakpan ug napasakaan og kaso sa korte. Una nang mipagawas og kamanduan si Police Brigadier General Antonio Abirin, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga patutukan ng mga tao nga pinangita sa balaod subay sa salaod nga nahimo. Tungod nini nakadusa ang kapulisan og 1,964 ka mga operations nga may resulta sa pagkasikop sa 1,949 ka mga wanted persons, diin 187 nini nabutang sa listahan isip most wanted person. Arnold Bustamante, CCTN News. Laing usa ka panimalay na usab ang nasunog kaganiang buntag sa Lapu-Lapu City. Human nga miulbo ang sunog sa barangay Tingo Isla sa Ulango. Matod sa fire investigator nga nikabat sa kapin 2 milyones ang danyos niini. Ang kasayuran ni hato de Crystal Joy Pelerca. Laing panimalay na usab ang nasunog karong adlaw sa Lapu-Lapu City. Kinihuman nga usa ka panimalay ang gikaon sa kayo kaganihang buntag sa barangay Tingo, Olango Island sa Lapu-Lapu City. Ang maong sunog ni ulbo alas 9:35 sa panimalay ni Michael Apa. Matod ni fire investigator FO3 Jeffrey Herodias, dako ang maong panimalay ug gigama sa konkretong materyales. Apan nahurot gud og kaon sa kayo ang tibuok panimalay. Gidugang paniya nga niabot sa 2,250,000 pesos ang nahimong danyo sa maong sunog. Yes, ma'am. It's totally damaged, ma'am. Ma'am, ang nakadako na ni ma'am is kanang iya mismong construction, ma'am. Concrete siya, ma'am. Samtang usa ka 11 anyos nga babae nga pag-umangkon sa tag-iya sa panimalay ang naangol sa mong insidente nga nakaangkon og first degree burn. Apan sigon pa ni FO3 Herodias nga posibleng dili lang kadtong first degree burn tungod sa kadaghan sa paso nga naangkon niini. Dugang pa niya nga posible nga ang 11 anyos mo'y naa sa CR sa pag-ulbo sa kayo nga mo'y hinungdan sa iyang pagkapaso. Ano mahugid siguro, ma'am, napasiguro siya sulat to kay nadunggan ganina nga murag dapat na nag-CR, siya pa siguro to, dili ma-confirm ang source na nidagan lagi kay sa iyang ibabaw na nanay nagsigan. Kasamtangan nang nagpaayo sa tambalanan ang maong 11 anyos ug sumapa ni FO3 Herodias nga padayon pa nilang giimbestigahan ang hinungdan sa maong sunog. Crystal Joy Pelerca, CCTN News.
Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.